Nursaki sejarahipun ajaran Rasulullah SAW mungkin masuk nomor 13 dari 15 orang berhak untuk pate untuk keluarga nah jika itu Wahsy bin Harb nomor 13 jika itu Wahsy bin Harb apa Wahsy ngaki untuk pate li'annahu qatala Hamzah mina Wahsy ini kedaki masuk Islam. Mirna Wahsy sareng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaki untuk pekeluarga na untuk bunuh karena Wahsy agar disampun ikoni boleh panjenengan sedaja Wahsy saya mati Sidina Hamzah radhiyallahu anhu perang Uhud. Wahsy ini kalau bentompu saya numpuk Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Akhirnya isampuna keterjadian Wahsy ini waktu Fatuh Mekkah Wahsy ini buruh waktu mirang ampun nih pasukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam besar luar biasa. Sayyidina Wahsy ini buru ke Yaman. Sampun depak ke Yaman, haraba ilal Yaman deka haraba ila Taif, buru deka negeri Taif, Sakofi, buru deka Taif. Depak ke Taif ternyata walamma kharaja wafadat Taifu liyusallimu atau liyuslimu maka sampuna Sayyidina Wahsy ini ke depak ke Taif ternyata banyak orang-orang Taif ini ingin memeluk Islam saudara. Orang-orang Taif ini kampun andi keinginan saudara untuk berangkat dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyuslimu untuk masuk Islam. Isampun depak ke Taif ternyata masyarakat Taif banyak masuk Islam. Wahsy ini sajian sempit aten, sajian bingung. Jangan tibi buru dari Mekah karena Muhammad dan pasukan masuk ke Mekah, buru ke Taif ternyata Taif masyarakat masuk Islam kepi. Akhirnya Wahsy ini kira pikiran. Dalam pada akhir tak nemu tempat perburuan, akhir Wahsy ini ke Peleman abali boleh ke Mekah. Sampun dapat ke Mekah kalau ben diam-diam apangki langsung ben ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas dari jauh Wahsy ini kata bu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Wahsy lah. Kanjeng Nabi ada bu, anta Wahsy? Kaki Wahsy. Naam ya Rasulullah abdina Wahsy. Kanjeng Nabi padahal tak pernah bahkan sangat nyakit dengan Kanjeng Nabi pun tak pernah kipangki ban Kanjeng Nabi tapi suaran Wahsy pereng kawani ban Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Wahsy ya Rasulullah betul antara masuk Islam kalau ben syahadat ongkuan beniking takwa ibu nu pula syahadat al-haq abdina nyaksi kinongku bahwa tak ada pangan kecuali Allah ben abdina nyaksi bahwa ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Kanjeng Nabi ukmut huna tujudina hadis ni kaifa taqtulu Hamzah. Coba cerita aki kangko. Dalam megak mati itang paman Sayyidina Hamzah. Nanti Kanjeng Nabi ki enggak peristiwa tahun berapa? Perang Uhud tahun telo. Niki masuk tahun sanga. Ki enggak kok terjadi. Coba cerita aki dalam mati tang paman Sayyidina Hamzah. Dan Wahsy bah cerita mah. Fahaddastuhu cerita aki. Falamma farautu sampun Sayyidina Wahsy ampun mari cerita aki Kanjeng Nabi bukan repun. Kanjeng Nabi bah debu waihak wajib wajhak anni wis mak teh kegelu kaki tubun Kanjeng Nabi mak teh kegelu aben mati tang paman baral pembelaan luar biasa dari Kanjeng Nabi tung situasi luar biasa pembelaan ben beungeler kan terus Kanjeng Nabi lakanlah sangat sayang ongku ka Sayyidina Hamzah pas ternyata ibati ben aben Kanjeng Nabi ada wajib wajhak anni kaki apa nyaman muan kaki cek padeng kan kok wajib wajhak anni muan kaki cek petau ke sengko lah dipun Sayyidina Wahsy karena Kanjeng Nabi pun ninggali Wahsy enggak kepahaman hari si mati tang bang tak kok ceremet mah Kanjeng Nabi paling tak lebur menceremet kepada Islam. Jadi Kanjeng Nabi minta wis mulai sedih kaki cek metau muan kangko itu pun Sayyidina Wahsy buat sengko mulai masuk Islam sampai Kanjeng Nabi setu tak bengan mata ummah hari Sayyidina Wahsy padahal masuk Islam pun makin kan awesome makin habib tadi akin ibnika PWI iman kaman beda habib tadi akin dah kapangkalin Kanjeng Nabi ku aku dareng ni Sayyidina Wahsy ni ki badan Kanjeng Nabi lah
masuk Islam iya disebut-sebut kabeh pun kanjeng Nabi bener masuk Islam tapi ghaib anni wajhak engko terus tak tahu muan ngaki bahas surga bila di keban kanjeng Nabi misal pada masuk surga misal abai durbian betada tapi jane oleh cemaknya mak ngening tebun Habib Umar ang utama masuk surga sekali mak mulai tontung bijregen kan cerok tanong romun tak agak dia mula lagi lecak keding akil dan ni kan jadi ikan tu sedina wasi akhirnya sedina wasi tapi sedina wasi ni kan sampun masuk Islam sampai kajian Nabi setu sedina wasi ni kan mun nenang di masjid mak jadi taki nenang sab paling budi jadi takut kanjeng Nabi sambil nunduk dan ni kan takut kanjeng Nabi ni ngelen seleran arab gak ijak segi buru mun lai ngak kepaman kan kanjeng Nabi mangkal. Dan ini kan saya ketahui sampai kajian Nabi Sayyid. Sampun kajian Nabi Sayyid sallallahu alaihi wasallam ternyata ikan to wasi ini kadeki perang Musailam al-Kadzab waktu hilapan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina wasi ini kok apa nyaman ingin membalas perbuatan si lambe. Arti mun lambe kelaban tompeg mate orang si paling icintai kanjeng Nabi paham mana? Perang Musailam al-Kadzab sing aku nabi ni kan Senawas ini andi keinginan bang tompek dia matena orang si paling kebenci kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhir perang Musailamah al-Kadzab ni kan pasukan orang-orang murtadin, orang-orang murtad perang Senawas ini kan nung do ngatawe Musailamah ni ka duri jauh langsung tompek ni ke Yanwaki. Tompek ni ke Yacanaki. Ni kan langsung pakar kedadan Musailamah al-Kadzab bahwa si ada bu tebul wasi arju antakun hadihi bitilka singko ngaruh ke pengiran hadihi ari maksud bukan kamu Musailamah orang sing aku nabdre sampai mati belisan atau imbang saking apa imbang kalau bentang kelakuan silambo matiin manusia si paling kecintai kanjeng Nabi. Jadi tompek situng ni kan luar biasa. Mati orang si paling kecintai kanjeng Nabi tapi sampun ataupun mati orang si paling kebencian kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Musailamah banyak kelaban pengikut. Ni ke perjuangan Sayyidina Wahsi radhiyallahu anhu. Masuk Islam ben luar biasa. Dan juga juga padahal Wahsi ben Sayyidina Bilal ni pada orang Ethiopia, orang kulit hitam pada tandi keluarga Mekah. Tapi Sayyidina Bilal kokoh kelaban keislaman kuat. Tetapi orang yang paling dicintai pun kanjeng Nabi. Bahkan kanjeng Nabi mireng terompah Sayyidina Bilal waktu Isra. Sayyidina Bilal ki odi itunya. Nikah Hebrew Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Wahsi masuk Islam tetapi kacik jauh ban Sayyidina Bilal. Pangkat adalah maksud pangkat kemuliaan. Pada mulia, pada hebat cuma kalaban perjuangan Sayyidina Bilal. Nikah Sayyidina Bilal luar biasa. Bahkan andi pangkat atau anti ark luar biasa ya pangkelin kanjeng Nabi sedangkan Sayyidina Wahsi karena telat saking Nabi telat masuk Islam telat ya hebat juga tapi coba celing kaji ke Sayyidina Bilal sangat jauh tapi radhiyallahu an Allah Subhanahu wa taala ngesognen Sayyidina Wahsi mati orang paling dicintai kanjeng Nabi tapi karena pun pasti oleh hidayah tetap masuk Islam bersejak ala Islam. Ni Sayyidina Wahsi nomor 14 termasuk orang si kotui pate Sarah Maulata bani Abdul Muttalib. Berdereng bini nyaman Sarah budak bini ikandi keluarga Al Muttalib. Artinya ki apanya ki sebulan ban kanjeng Nabi keluarga dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak bini ni kan nyaman Sarah. Apa nama surah pate kanat mughanniyatan bi Makkah. Nika ahli nyanyi, ahli syair. Esensi syair negara apa ada boleh nyakin congoco canganca bahkan menghina kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersada bu reng bini saro ni kase sebutaki senyambih sorda Hatib bin Abi Balta'ah sebari kanjeng Nabi ngebelag sahabat engkau masuk ke Mekah saya cek sampai beritahu lah cek sampai periuning sahabat apa ini terus masuk ke Mekah hale marsamar ternyata beda Abi Balta'ah ni gak asor dan nyoror yang bini ni kan bersada pun ni kareng bini saya soro Hatib bin Abi Balta'ah. Akhirnya Saron ni kan tar ke kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lambak kita terjadian Fatu Mekah ni ke Madinah pada bu kanjeng Nabi tasku al-hajah mematul tentang keperluan perlu nikah akhir pengejar Nabi itu bagi maka Nabi Yohana ikamayunik apa nyanyiin aben tak bisa masuk aben maksudnya kalau aku nak kan nyanyi masa tahu le bejaran dari nyanyi tu tak ikut akin tu meleh
untuk dia melihat apa dia saya keputus sebenarnya bini ni kan. Faqalat inna Quraisan mundu qutila man qutil minhum bi Badrin tarakul ghana atau ghina. Orang-orang Quraisy ya Rasulullah orang Quraisy sampun keterjadian Badr keluarkan banyak ibatin ada liburan nyanyi loh. Artinya sompok ben ruwet ben mikir lebih ada saya ibatin nah anak saya pun saya tak mikir nyanyian pun sehingga pula saking reng makin apa jarang job ada reng gunceng jarang ada sehingga keperluan nampun minta ke orang akhir ben kaji Nabi iparngin deren sampun iparnya boleh ke Mekah ternyata ada ke Mekah nyanyi tunggu kanjeng Nabi boleh jadi balas budi ni kalau saya kecermat minta kebutuhan sampun beli ke Mekah kanjeng Nabi di apa ejak kocek boleh ini kan ni kan ada laki untuk ternyata ni kan orang bini ni kan sampun patu Mekah ngitet ben minta maaf dari kanjeng Nabi minta aman ben masuk Islam akhirnya masuk Islam wa hasuna islamuha wa asad ila khilafati Abi Bakar masuk Islam ben sampai odi sampai zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar tetap mati kalau ben mati Islam. Nomor 15 ni saya terakhir Hindun bin Utbah ni orang bini se 15 di antara orang-orang saya kenging untuk bagi leaderna Hindun bin Utbah rajinah Abu Sufyan lakin masuk Islam gak ada kan saya pun cerita lagi masuk Islam gak ada pun karibin ini ke Hindun bin Utbah ni kareng bin ini ke marah mak halal darana karena saya nyepit dan Sayyidina Hamzah bahkan aten Sayyidina Hamzah ni ben Hindun ni kan tapi tak bisa iklunya ada tak bisa dari apa nyaman dari ajagan pangeran dah ajagan Allah Subhanahu wa taala ada ke jasad muljan Sayyidina Hamzah iklu tu tak bisa tapi kalau ben rahim Allah belas kalau ben sifat belas Allah orang bini lengak nikah kesalahan nah kibri hidayat ben Allah masuk Islam juga masuk Islam sampuna masuk Islam abai al-gaji Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara baik apa gaji Nabi ada bu sehingga bagian orang bini ibu Al-Quran ya ayuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyina ala yusrikna bi say'am idza ja'akal mu'minatu yubayyina ala tusrikna billahi say'am wa la yusrikna wa la yaznin fabayyihunna wastaghfirlahunna Allah Muhammad mun bedereng binan muslim abayan ka aben tak nyokote pangeran tak musyrik ki Allah tak ngicok tak zina baiat benaben wastaghfirlahun Allah ben minta ki sepor benaben lah Hindun ni kan baiat isam waktu baiat kanjeng Nabi ada bu sehingga gua baiat ka aben tibin kapi tanpa musafahah tanpa bersentuhan tangan kanjeng Nabi baiat kalau ben bil mukalama kalau ben debu sehingga cek sampai amusraki pangeran sengaja engki sehingga cek sampai ngicok engki sehingga cek sampai azina Hindun ni bahagia bu masa orang merdeka zina ya Rasulullah. Jadi kelakuan zina ni ke masyarakat jahiliyah padahal. Masa ada orang bini apa kus atau orang bini merdeka azina ben orang. Artinya cetak bantu sedih lah, cetak bantu se. Aja nabi bah oning Hindun kage. Iki abten Hindun. Akhirnya sampuna preman ke Jompon, Pak Hindun ni ke masuk ke Jompon. Berhelan ni kak saya biasa sempat ben Hindun ingat lagi kodum ingat lagi apa kapak pas 7.000 pokol pancor pada bu Hindun kunna mika fi urur pulambe kaki adeng-gedeng engko jadi berhelan ni pancor berhelan semulai lambok ke bayi pangeran sampun Islam masuk ke Aden langsung pangeran kena ingat lagi kapak pancor pada bu kaki mulai silambung engko ideng-gedeng ni kata pun Sayyidah Hindun terus kanto disebut lagi sampuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam walam man tahasallahu ilal Ka'bah sampuna kanjeng Nabi pun pasukan pun masuk ke Baitullah masuk ke Mekah pun masuk ke Ka'bah pun berada ke Ka'bah sampuna ada ke Ka'bah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka musyrikin lah puncar mereka lah ngituk inung kunung asam dia culing di atas dari muslimin ban kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sampun ada pak ka Baitullah ka Ka'bah nikah wa ma'ahul muslimun istaslamar ruknah
bibih janihi. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nyium dak ka rukun Yamani, nyium dak ka rukun, tapi kalaban bibih janihi, kalaban tongkedem. Jadi kanjeng Nabi atau ban muslimin saya berapa 12.000 segi buruk atau tapi kanjeng Nabi kalaban ala naqotil qaswa. Kanjeng Nabi tetap kalaban tompanna. Jadi atau ngangkui tompanna onta qaswa nyaman. Onta qaswa ni ka ulama itu bagi onta seeko pinga sepit. Nika sekelah kanjeng Nabi numpak onta ko pinga sepit. Beniking jajak sibari berapa 300 onta bagi lan tapi kanjeng Nabi kan untuk duniawi tak nampik saya ngapa tak nampik berhal sayyidul anbiya wal mursalin qaswa. Atau ekak benih kah? Betong tauban, setiap tauban pasti nyium Hajar Aswad. Saya nonton ontan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Maslamah saya nak tongera saya nak tongera kanjeng Nabi atau ban muslimin saya 12.000 nikah. Waktu kanjeng Nabi masuk nyeting pertama ke Ka'bah, kanjeng Nabi mulai kun berangkat nyetingan nikah ban muslimin saya maus pun apa? Maus surat Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina sampai akhir Muhammadur Rasulullah. Ayat Al-Fat beda ayat saya bunyi laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq la tadkhulunal masjidal haram insyaallahu aminin muhallikin ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Sapri arti laqad sadaqallahu ungku apenderaki pasir Allah artinya meterjadi menyatar kan meterjadi ongku Allah Subhanahu wa taala ar-ru'ya rasulahu dak ka utusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya dak ka mimpin kan mimpi selamba mulai ingat ka Hudaybiyah kanjeng Nabi sa mimpi masuk ka Masjidil Haram la tadkhulunnal Masjidil Haram insyaallah min ongku bakal masuk tibin kapi tudkhulun masuk kapi tibin masuk ongku tibin kapi dak ka Al-Haram daga Masjidil Haram aminin hale aman maksud ada perlawanan muhallikin urusan muqassirin sambil motong obu ban mandai obu ada perlawanan sama sekali saya maksud muslimin sangku Hudaybiyah sebari saya ikut bom ternyata tahun mangkit ni tahun sangat ni masuk ke Mekah kelaban aman tanpa perlawanan sama sekali la tadkhulunnal Masjidil Haram insyaallah angkungku pekan masuk bin kapi muslimin daga Masjidil Haram amin insyaallah kalau ben kesokan Allah insyaallah nabi Allah kesokan hale aman tanpa berperlawanan muhallikin rusak ada mapanda obu ban motong obu ternyata ayat ni saya berhubungan kalau ben ni ka ongku menyata ongku terjadi ongku Allah Subhanahu wa taala dak mimpin utusna izin mimpin kanjeng Nabi sebekal masuk ban muslimin dak Mekah tanpa beda perlawanan la tadkhulunal Masjidil Haram insyaallah amin muhallikin rusul muqassirin la tawun wa alim alam ta'lamu fa ja'ala min duni dzalika fadhan qariban ika se dalam ayat Al-Fat sampuna masuk menyium daga rukun Yamani segi burung kanjeng Nabi atau petong kale kalaban teku yastri kalaban Muhammad bin Maslamah tongara ontan ika bahkan kanjeng Nabi atakbir Allahu akbar jadi bani talbiyah pertama takbir bon setai muslimin kabbara muslim fakabbaral muslimun juga orang-orang Islam sahabat setelahnya takbir ditakbiri nin takbir kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam betok ling-lingan kalau pun takbir sampai irtajjatil Madinah sampai Madinah ni keagunjek kalau pun takbir berapa tahun dari hijrah ke Nabi tahun 2 tahun sampai setengah tahun tak ketemu ben apa tempat kelahiran tempat main lambo tempat pas ternyata setia Mekah dari pasir boleh takbir luar biasa muslimin 12.000 waktu nikah sampai agunjek rasan sampai kanjeng Nabi ada bagi hatta asaru ilaihim ansaqatu sampai kanjeng Nabi isra ambu jadi takbir dorin menggema dengan muslimin dorin ko besar dorin seneng takbir luar biasa musyrikin aja di atas gunung saja aja dintengkan kanjeng Nabi wan muslimin wis sampai musyrikin ada buaki yang terakhir musyrikin ada buaki ada sebarengan maksudnya sampun ngetelak kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aina mulkan qattu abalagha min hadza wala sami'na bih engkau tak pernah ngetahuin
apa nyaman raja, ratu atau orang pemimpin ingat Muhammad. Ingat Muhammad. Apa? Karena waktu kanjeng Nabi sampuna mara atau petong kali kanjeng Nabi turun dari tompana salat 2 rakaat maqam Ibrahim. Mari salat 2 rakaat maqam Ibrahim entar ka Multazam. Mari dan ikan entar ka Zamzam. Sumur Zamzam. Kanjeng Nabi nginum Zamzam, audo Zamzam, aing wudu nika ban sahabat ni itu rame rekare kasa yo sebaki kebetulan. Rekare wudu kanjeng Nabi yo sebaki kebetulan. Repuan nika. Jadi musyrik ajulin di gunung. Jo, tak pernah ninggalin kok kerajaan atau pemimpin enggak Muhammad nih. Tak pernah. Cek saran gelu deh. Pengikut cintan penghormatan ke Muhammad saran gelu. Wala sami nabi. Bahkan mak kutu ninggalin. Ngiding kapur enggak riyah. Pengikut cinta enggak ri pengikut takdim penghormatan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah ngiding. Ika kesampurna orang-orang Quraisy. Insyaallah sampun Jumat sebagai datang Al-Fatihah.